Dobrodošli u podcast Vivere, život kao takav. Ovaj neobični prizor iza mene jeste plaža Boca Grande u Kartageni, u Kolumbiji. Imam tu sreću da ovde budem gost. Moj outfit me ne štiti samo od sunca, već i vas od moje frizure, s obzirom na to da je ovde vlažnost vazduha blizu 90%. Jako je sunce i odlučila sam se da napravim jednu malu video razglednicu, ajde da tako nazovemo, da vam pokažem kako izgleda Kolumbija, kako izgleda Kartagena i nadam se da ćete isto kao i ja uživati u ovim kadrovima. Boca Grande, nekada strateški morski prolaz, danas je obala luksuznih hotela i urbane gužve. Ipak ispod betona i stakla ova plaža i dalje nosi slojeve istorije, od kolonijalnih brodova do savremenog turizma koji oblikuje ritam svakog dana. Boca Grande znači velika usta. Naziv potiče od velike morske otvorene uvale između poluostrva i ostrva koja vodi u zaliv Kartagena, što je važno za moreplovce i trgovinu još od španskih kolonijalnih vremena. Boca Grande je jedna od najpoznatijih urbanih plaža u Kartageni i deo istoimenog modernog gradskog kvarta, poznatog po visokim zgradama, hotelima, restoranima i prodavnicama. Plaža se proteže duž severne obale grada, između Kartagena Beja i Karipskog mora i deo je šire obalne linije grada Cartagena de Indias. Duga je i široka sa relativno tamnim malovulkanskim peskom i toplim karipskim vodama pogodnim za kupanje. More zna biti mirnije nego na nekim ostrvskim plažama, ali opet ponekad može imati talase i vetrovito je, tipično za Karibe. Boca Grande je živahna plaža sa puno ljudi, naročito vikendom ili tokom sezone. Ona je popularna destinacija i za lokalno stanovništvo i za turiste. Ljudi dolaze na plažu da trče, šetaju obalom ili jednostavno popiju sok pod palmama. Na plaži je uobičajeno da lokalni prodavci nude kokosovu vodu, hladne napitke, masaže ili tradicionalne pletene proizvode, što može biti interesantan sociološki detalj. Kartagena, uključujući Boca Grande, suočava se sa izazovima zbog porasta nivoa mora i potencijalnog tonjenja grada, usled kombinacije klimatskih promena i geoloških faktora, što bi moglo postati deo šire priče o tom kako obalne turističke zone moraju da se prilagođavaju.
Cartagena de Indias je grad u kojem se prošlost ne objašnjava. Ona se hoda i intenzivno živi. Urezana je u kamene zidine, u balkonima prepunih biljaka, u imenima ulica koje i dalje nose tragove kolonijalne moći i trgovine koja je oblikovala Karibe. Na ovom mestu istorija nije muzejski eksponat, već deo svakodnevice. Osnovana 1533. Cartagena je vekovima bila jedna od najvažnijih luka španskog carstva u Americi. Kroz njen zaliv prolazili su zlato, srebro i robovi, brodovi puni bogatstva. Zbog toga je grad bio stalna meta gusara, pa su masivne zidine, danas turistička atrakcija, nekada bile pitanje opstanka. Šetnja po njima danas izgleda romantično, ali njihova senka podsjeća da je lepota ovog grada nastala iz straha i otpora. Stari grad, opasan zidinama, deluje kao scenografija, kaldrmisane ulice, kolonijalne kuće u pastelnim bojama, trgovi koji se pune muzikom čim padne veče. Ali Cartagena nije razglednica sama po sebi. Iza fasade krije se grad snažnih kontrasta između luksuza i siromaštva, turizma i lokalnog života, tišine hotela i buke uličnih prodavaca. Afro-karipski identitet Cartagene snažno se osjeća u ritmu grada, u muzici, u govoru, u ženama koje u šarenim haljinama nose korpe s voćem na glavi, simbol grada, ali i podsjetnik na zajednice potomaka robova koji danas žive na njegovim marginama. Cartagena je istovremeno slavlje života i mesto nerazrešenih istorijskih nepravdi. U Cartageni dani prolaze sporo, ali istorija nikada ne stoji. Sunce nemilosrdno prži, more mami, a grad se stalno prelama između onog što je bio i onoga što želi da postane. Možda je upravo u toj napetosti njegova najveća snaga, jer Cartagena nije samo destinacija, ona je iskustvo koje ostaje dugo nakon što se pesak spere s kože. Ostavlja prelepa sećanja i želju da se ponovo dođe.